बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, इस सबक में आपको खुशामदीद। आज हम इंशाअल्लाह कोर्स 2 सफ़ा 3 इशारा सी के तहत कुरान का हिस्सा लेंगे। आप जानते हैं कि हम इस कोर्स में सूरह फातिहा और सूरह बकरा पर मुश्तमिल 5 सफ़ात ले रहे हैं, जिसमें हिदायत का तज़किरा है जो मुत्तकीन के लिए है, काफिरों और मुनाफिकों के लिए नहीं है। और सबसे पहले हिदायत याफ्ता इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर अहवाल यहाँ पे बयान किया गया है। तो अपने हाथ को इस तरह से खोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके ऊपर पहले पारे के 5 सफ़ात दिखाए गए हैं। ये पहला है, फिर दूसरा और तीसरा जोड़े में खुलते हैं और चौथा और पाँचवा जोड़े में खुलते हैं। तो सबसे पहले हम इआदा करेंगे पिछले 2 सफ़ात के इशारों का। तो पहले सफ़े के इशारात कौन कौन से हमने सीखे थे? अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफ़ात। दूसरे सफ़े के इशारात काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, इसलिए कि वो फसादी और बेवकूफ़ हैं और दो रुख हैं। इख्तिसार के साथ तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुख हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम तीसरा सफ़ा लेते हैं। तीसरे सफ़े के ऊपर भी हमने 4 ही इशारात सीखे हैं और अभी हम तीसरा इशारा उसका सीख रहे हैं। 4 इशारे हैं। और कौन कौन से 4 इशारे हैं? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। अपने हाथ को दोबारा वहीं पे प्लेस कीजिए और आपके हाथ की जो सबसे बड़ी उंगली है, तीसरी उंगली, उसके ऊपर इन इशारात को मैप कीजिए। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। इख्तिसार के साथ आग, बारिश, दावत, चैलेंज, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम तारुफ़ लेते हैं तीसरे इशारे का, यानी कुरान की दावत। तो पिछली आयतों के साथ इसका ताल्लुक़ हम तलाश करेंगे। तो अब तक की आयतों में अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लोगों का ज़िक्र फरमाया, जो या तो कुरान से हिदायत हासिल करने वाले थे या हिदायत हासिल करने वाले नहीं थे। अब हिदायत की तफसील बयान की जा रही है। तो यहाँ पे असबाक हैं जो मुख्तसरन हम पहले बता देते हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि इन आयतों के अंदर कौन कौन से मज़ामीन डिस्कस किए जाएंगे। तो असबाक कौन कौन से हैं? कि तमाम लोगों को दावत, क्योंकि कुरान तमाम लोगों के लिए है। और दूसरा है अल्लाह की इबादत करो, तकवा हासिल करो और बचो दुनिया और आखिरत के नुकसान से। और तीसरा है कि ईमान में इजाफे के लिए कायनात में गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो। और चौथा सबक है कि शिरक मत करो, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से है। तो कुरान कितना आसान है आप देख सकते हैं कि आज भी जो लाइन्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें नए आने वाले अल्फाज की जो तादाद है वो औसतन 3 से कम है, 3 है या 3 से कम है। कुरान फ़हमी के दौरान हमें 2 किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहला चैलेंज होता है अल्फाज के मानी याद करना और दूसरा होता है ग्रामर को याद करना। तो अल्फाज व मानी को याद करने के लिए हम क्या करते हैं? इशारात और फ़िक्रों का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रामर सीखने के लिए हम TPI और अरबी बोलचाल की मदद लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम तर्जुमा और शरह की तरफ चलते हैं। इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले तिलावत की जाएगी आयत की, उसके बाद इसका बाब मुहावरा तर्जुमा होगा, फिर लफ्ज़ी या फ़िक्रों का तर्जुमा होगा और फिर उसकी मुख्तसर तशरीह बयान की जाएगी। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका तर्जुमा लेते हैं। ऐ लोगो, इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ऐ लोगो, इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब हम इसके लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ आएंगे। तो या अय्युहा, ए, अन्नासु आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अन्नासु लोगो आपने इससे पहले भी पढ़ा पिछले कोर्स के अंदर। या अय्युहन्नासु, ए लोगो। उअ्बुदू, उअ्बुदू आप पहले पढ़ चुके हैं। उअ्बुदू इबादत करो, उअ्बुदू इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, रब्बा रब को कहते हैं और कुम तुम्हारे रब की, यानी अपने रब की। उअ्बुदू रब्बकुम इबादत करो तुम्हारे रब की या अपने रब की। अल्लज़ी जिसने आप पहले पढ़ चुके हैं। खलक़ा पैदा किया, कुम तुम्हें, कुम का इशारा, खलक़ा पैदा किया, कुम तुम्हें, वल्लज़ीना और उन लोगों को, वल्लज़ीना वा और अल्लज़ीना लोग, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो मिन से क़ब्ली, क़ब्ल कहते हैं उर्दू के अंदर भी पहले को, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम, लअल्ला ताकि, कुम तुम, तत्तक़ून परहेज़गार बन सको, तक़वा इख्तियार कर सको, मुत्तक़ी बन सको,
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या असबाक हैं। तो कुरान सारी इंसानियत के लिए है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ए अरब वालो, ए एशिया वालो, ए यूरोप वालो, बल्कि कहा या अय्युहन नासु, ए लोगो, यानी कायनात के अंदर जितने भी लोग हैं सबका मुखातिब है कुरान, हर एक के साथ डायरेक्टली मुखातिब है कुरान। तो या अय्युहन नासु, ए लोगो। और फिर कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत की किताब है। या अय्युहन नासु उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। और अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया है कि मैंने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया था। तो तख्लीक का क्या मकसद है? सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करना, यानी मोहब्बत और खुलूस के साथ सच्चे बंदे बनकर और ग़ुलाम की तरह अल्लाह ताला की इताअत करना, ये तख्लीक का मकसद है। क्यों? इसलिए कि उसी ने हम सबको बेहतरीन अंदाज़ में पैदा किया। वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन अंदाज़ में पैदा किया। और हमारा वजूद जो है वो इसका सबूत है। हमारा ये वजूद देखें, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा नाक, हमारा चेहरा, कितनी तरतीब और सलीके के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और अहसन तक़वीम पैदा किया। तो ये तख्लीक जो हमारा वजूद है, यही इस बात का सबूत है। तो इंसान कभी भी किसी चीज़ को सुधार सकता है, बदल सकता है, किसी चीज़ को उस दूसरी चीज़ के साथ कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, चीज़ों को मिला सकता है या अलग अलग कर सकता है। यानी ये कि अल्लाह ताला के दिए हुए दिमाग को और उसकी जानिब से अता की गई चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे काम कर सकता है। लेकिन इंसान अगर कोई काम कर नहीं सकता तो कौन सा काम नहीं कर सकता? कि इंसान कोई नई चीज़ पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि पैदा करना किसका काम है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। तो इबादत का जो नतीजा है वो क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ और बचो गुमराही से, अल्लाह की नाराज़ी से और दुनिया और आखिरत के नुकसान से। जितना खुलूस के साथ हम अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा तक़वा हमें अता करेगा। जितना खुलूस होगा, जितने मुखलिस होके हम अल्लाह के आगे सरनिगू हो जाएंगे, हम सरेंडर कर देंगे, तो अल्लाह ताला हमें उतना ही तक़वा नसीब फरमाएंगे, जो बहुत बड़ी नेमत है। तो हम छोटी सी एक प्यारी सी हदीस है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब्दुल्ला बिन उम्रो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम को आम करो और उसे फैलाओ, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होगे। तिर्मिज़ी शरीफ की ये हदीस है, तो इसको आप ज़हनशीन कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम दूसरी आयत लेते हैं और उसी पुराने पैटर्न पे हम इस आयत की भी तिलावत करेंगे, फिर इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा, फिर लफ्ज़ी तर्जुमा होगा और फिर उसके बाद मुख्तसर तशरीह बयान की जाएगी। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तालमून। अब इसके तर्जुमे की तरफ चलते हैं। जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला उसके ज़रिए फलों को, रिज़्क़ तुम्हारे लिए, पस न ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक जबकि तुम जानते हो। एक मरतबा फिर ले लेते हैं ताकि पुख्ता हो जाए। जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श, आसमान को छत और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला इसके ज़रिए फलों से रिज़्क़ तुम्हारे लिए, पस न ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक जबकि तुम जानते हो। तो अब हम लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ आते हैं। अल्लज़ी आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसने, जाअला बनाया, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, आपके लिए नया नहीं है। जाअला लकुम बनाया तुम्हारे लिए, जाअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ ज़मीन, अल अर्ज़ ज़मीन, फ़िराशन फ़र्श, जैसे हम उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं फ़र्श। तो अल अर्ज़ ज़मीन को, फ़िराशन फ़र्श, वस्समाअ और आसमान को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बिनाअन छत, वस्समाअ बिनाअन नया लफ्ज़ है ये, इसको आप जहन में रखिएगा और हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि ज़हनशीन हो जाए, पुख्ता हो जाए। वस्समाअ बिनाअन और आसमान को छत, और आसमान को छत, वस्समाअ और आसमान को बिनाअन छत, वस्समाअ बिनाअन और आसमान को छत, वअंज़ला और नाजिल किया, वअंज़ला और नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, माअन पानी, फ़अख़रजा तो फा पस या फिर
اخرجا اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں خارج اخراج، تو فاخرجا پھر نکالا، بھی اس کے ذریعے، فاخرجا بھی پھر نکالا اس کے ذریعے، من سے، الثمرات پھلوں سے، اردو میں بھی ہم ثمرات استعمال کرتے ہیں، من الثمراتی پھلوں سے، من الثمراتی پھلوں سے، فاخرجا بھی پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمائی من الثمراتی پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا للہ اندادن نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، فلا پس نہ، تجعلوا للہ اندادن نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، تو اندادن نیا لفظ ہے، اس کو ہم دہراتے ہیں، اندادن کوئی شریک، اندادن کوئی شریک، اندادن کوئی شریک، فلا تجعلوا للہ اندادن پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، وانتم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اسباق ہمارے لیے کیا کیا دیے گئے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ اپنے نیچے جو بچھی ہوئی زمین ہے اور جو پھیلا ہوا آسمان ہے اس کو تصور میں لائیے اور اس کے اوپر غور کیجئے، اور آپ یہ سوچئے تصور کے ساتھ پورے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو بالکل اسی طرح سے نوکیلی بنا دیتے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا، نہ ہم اس کے اوپر گھر تعمیر کر سکتے تھے، نہ ہم اس کے اوپر چل سکتے تھے، نہ ہم اس کے اوپر سڑکیں بنا سکتے تھے، اور زندگی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ زمین کو فرش کی طرح ہموار بنایا۔ اور پھر آپ تصور میں لائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو چھت ہے وہ محفوظ نہ دیتا، اگر چھت محفوظ نہ ہوتی، یعنی یہ جو اوزون لیئر ہے یہ نہ ہوتی، تو نقصان دہ شعاعوں سے ہم جل کر مر جاتے، ہم ختم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری حفاظت کا جو بندوبست لیا ہے، ہمارے لیے کتنی خوبصورت تخلیق اللہ نے کی، زمین کی صورت میں، اور پھر ہماری چھت جو ہے وہ آسمان کی صورت میں۔ اور پھر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، اور پانی برسانے کا کیا ہی حیرت انگیز انتظام ہے کہ سمندر سے بھاپ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بھاپ بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر بادلوں سے پانی برستا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور تاکہ جو آپ کی زمین ہے وہ سیراب ہوتی رہے۔ تو اگلا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھلوں کو دیکھیے جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے، پھل ان کے الگ الگ ذائقے ہیں، اور ہر ذائقہ باکمال ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آم، جام، آڑو، سیب اور سنترے رائی کے دانے کے برابر ہوتے تو ہم کیا کرتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تو ہم کیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک خاص حیت کے اندر تخلیق کیا، پیدا کیا، ہماری آسانی کے لیے، ہمارے استعمال کے لیے۔ تو ایسی آیتیں ہم پڑھیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس کے ساتھ پڑھیں، سنیں تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات بیدار ہوں، پورے تصور کے ساتھ ایسی آیات کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ ہمیں ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں ماننا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں ہو گئیں، یعنی خود بخود کوئی چیز نہیں بن گئی، بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں، کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، کیونکہ زمین، آسمان، موسم، بارش، پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی تو ہے بنانے والا۔ تو اب یہ اس کا ترجمہ ہے، مکمل ترجمہ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ کے ایک دفعہ آپ خود دہرا کے ویڈیو کو پاس کر کے تو پختہ کر لیں۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم اسباق، دعا اور پلان لیتے ہیں۔ تو اسباق پہلے ہم نے مختصراً بیان کیے تھے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ ان آیات کے اندر کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو پہلا سبق ہمیں کیا ملا ان آیات سے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تمام لوگوں کو دعوت دو، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اس میں مخاطب کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تمام لوگوں کو دعوت ہے کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے، دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا نقصان بھی ہے۔ پھر ایمان میں اضافے کے لیے کیا کرو؟ کائنات میں غور و فکر کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء فاخرج به من الثمرات، یہ ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرو، زمین کے اوپر غور کرو، آسمان کی وسعتوں کے اوپر غور کرو، پھلوں کے اوپر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے اوپر غور و فکر کرو۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک مت کرو، شریک نہ ٹھہراؤ کسی چیز کو۔ اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا
کہ چونکہ رزق دینے والا میں ہوں، تمہارے لیے زمین میں نے ہموار کی، ہموار بنائی، تمہارے لیے آسمان میں نے بنایا، اور وہ آسمان کہ جو تمہیں کسی نقصان دہ جو شعاعیں ہیں اس سے تمہیں نقصان نہیں ہو رہا، اس طرح کا آسمان میں نے ڈیزائن کیا تمہارے لیے۔ تو شرک مت کرو کیونکہ رزق میری طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اب ہم تصور اور احساس کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کریں گے کہ اے اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما، اور پھر اس کی روشنی میں ہم نے احتساب کرنا ہے اپنا، جیسے آپ احتساب کر سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یا اس کا کہیں اسراف تو نہیں کیا، فضول خرچ تو نہیں کیا، یا اس کی کہیں میں نے بے قدری تو نہیں کی۔ اور پھر آپ نے پلان بنانا ہے، اور پلان بڑا آسان ہوتا ہے۔ مثلاً انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر کر کے گزاروں گا، اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے دل میں ایمان بڑھے، اور پھر اس کی روشنی میں آپ نے تبلیغ کرنی ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم اسماء اور افعال لیں گے جو ان آیات کے اندر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسماء لیتے ہیں، یہاں ویڈیو کو پاز کیجئے اور آپ تلاش کیجئے کہ کون کون سے اسماء آئے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے سما، سماوات پچھلے سبق میں بھی آیا تھا، سما، سما کہتے ہیں آسمان کو، اور سماوات بہت سارے آسمان۔ پھر ہے ثمرات سے، ثمرہ ایک پھل کو کہتے ہیں، اور ثمرات بہت سارے پھلوں کو۔ پھر ہے ند، انداد، ند انداد، فلا تجعلوا للہ اندادا، شرک اور بہت ساری شرک، ند انداد۔ اور اس کے بعد ہے اگلا اعبدو، اعبدو کا اشارہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اب افعال جو ہیں آ رہے ہیں، پہلے ہم نے اسماء دیکھے تھے، اب افعال آ رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ 3 حروف والے صحت مند افعال ہیں۔ کون کون سے صحت مند افعال؟ جو فتح، نصر، ضرب، سمع کے پیٹرن پہ آتے ہیں، جو موسٹلی سب سے زیادہ آنے والے انہی 4 اسٹائل کے اوپر ہیں صحت مند افعال۔ تو پہلا ہے اعبدو، اعبدو سے ہم اس کی چابی لیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ عبدہ یعبد، اعبد، عبدہ یعبد، اعبد، عابد، معبود، عبادہ، عابد، معبود، عبادہ۔ دوسرا فعل ہم تلاش کرتے ہیں، دوسرا خلقکم سے ہے، خلق یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق آپ کے لیے نیا نہیں ہے، اس سے پہلے آپ پریکٹس کر چکے ہیں اس کو بھی۔ تیسرا ہے جعل سے، تو جعل یجعل، اجعل، جعل یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، جاعل، مجعول، جعل۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے رزقن سے، رزق یرزق، ارزق، رزق یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق، رازق، مرزوق، رزق۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تعلمون سے، علم یعلم، اعلم، علم یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم، عالم، معلوم، علم۔ الحمدللہ۔ کورس 2 صفحہ 3 اشارہ سی کے تحت آج ہم انشاءاللہ گرامر لیں گے، اور گرامر میں ہم سیکھیں گے واللہ، جو قرآن حکیم میں 112 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم صحت مند اور کمزور افعال کے جو جملے ہم نے سیکھنے کے لیے ڈیزائن کیے تھے ان کو دہراتے ہیں۔ پہلے صحت مند افعال کا جو جملہ ہے اس کو دہراتے ہیں۔ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو، سمیا۔ اب کمزور افعال کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ اب ہم اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں جملے میں، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، واللہ، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، واللہ، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، واللہ، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، واللہ، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، واللہ۔ الحمدللہ۔ تو ہم یکساں حروف والے افعال سیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس سے پہلے ورنہ سیکھا جس میں نون 2 مرتبہ یعنی ڈبل ٹائم آیا تھا، اور یہ تھا وانانا، تو ورنہ بنتا ہے۔ ایسے ہی ہم واللہ سیکھیں گے، اسی پیٹرن کے اوپر ہے، اور اس میں لام 2 مرتبہ استعمال ہو رہا ہے یعنی ڈبل ٹائم آ رہا ہے، لا آپ کے سامنے ہے۔ باقی پورا جو ٹیبل ہے وہ فعل ہی کی طرح ہوگا، بس چھوٹی سی تبدیلی ہوگی جیسے ورنہ والے ٹیبل میں آپ نے کی تھی۔ تو واللہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گمراہ ہوا، واللہ وہ گمراہ ہوا۔ تو اب ہم فعل ماضی لیتے ہیں۔ فعل ماضی میں واللہ وہ گمراہ ہوا، ولو وہ سب گمراہ ہوئے۔ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ولت، لیکن یہاں ڈبل ٹائم نہیں آ سکتا یعنی سائلنٹ عربی میں، تو اس لیے وللتا اس کو کھول دیا جاتا ہے، وللتا ہو جائے گا۔ بس یہ چھوٹی سی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں پریکٹس کی طرف، پہلے ترجمے کے ساتھ اور پھر 2 مرتبہ ترجمے کے بغیر۔
वल्ला वो गुमराह हुआ, वल्लू वो सब गुमराह हुए, वललता आप गुमराह हुए, वललतु मैं गुमराह हुआ, वललतुम आप सब गुमराह हुए, वललना हम सब गुमराह हुए। वल्ला, वल्लू, वललता, वललतु, वललतुम, वललना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अरबी बोलचाल लेते हैं और अरबी बोलचाल में मैं आपसे पूछूंगा हल वल्ला, तो आपने जवाब देना है मा वल्ला। मा क्यों? माजी में नहीं के लिए मा इस्तेमाल होगा और मुजारे में नहीं के लिए ला इस्तेमाल होगा। माजी में मा और मुजारे में ला। हल वल्ला मा वल्ला, हल वल्ला मा वल्ला, हल वल्लू मा वल्लू, हल वल्लू मा वल्लू, हल वललता मा वललतु, हल वललता मा वललतु, हल वललतुम मा वललना, हल वललतुम मा वललना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम मुजारे लेते हैं और ये जो वल्ला है ये चार में से किसी एक स्टाइल पे आएगा, क्योंकि ये सह हरफी सेहतमंद फ़ेल है। तो कौन से चार स्टाइल आपने सीखे थे? फ़तह, यफ्तहु, नसरा, यंसुरु, ज़रबा, यदरिबु, समिया, यस्माउ। तो वल्ला वलीला तो नहीं हो सकता, इसलिए ये समिया यस्माउ के स्टाइल के ऊपर नहीं आएगा। तो ये स्टाइल तो स्किप हो जाएगा, बाकी तीन रह जाएंगे, यानी फ़तह, नसरा, ज़रबा। तो वल्ला या वल्लू जैसे फ़तह यफ्तहु, या वल्ला या वुल्लू जैसे नसरा यंसुरु, या वल्ला या वुल्लू जैसे ज़रबा या वुरिबु। तो अरबों ने बोलने में आसानी के लिए वल्ला या वुल्लू का इंतखाब किया। तो अब हमारे पास फ़ेल मुज़ारे की चाबी आ गई है, बाकी पैटर्न वही सेम है। तो इसको हम दोहराते हैं, पहले एक मरतबा तर्जुमे के साथ और फिर दो मरतबा बग़ैर तर्जुमे के। यविल्लु वो गुमराह होता है, यविल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तविल्लु आप गुमराह होते हैं, अविल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तविल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नविल्लु हम सब गुमराह होते हैं। दो मरतबा तर्जुमे के बगैर। यविल्लु यविल्लूना, तविल्लु अविल्लु, तविल्लूना नविल्लु, यविल्लु यविल्लूना, तविल्लु अविल्लु, तविल्लूना नविल्लु। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अरबी बोलचाल लेते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा हल यविल्लु, तो आपने क्या कहना है? ला यविल्लु, क्योंकि मुज़ारे में नहीं के लिए ला इस्तेमाल होता है। हल यविल्लु ला यविल्लु, हल यविल्लु ला यविल्लु, हल यविल्लूना ला यविल्लूना, हल यविल्लूना ला यविल्लूना, हल तविल्लु ला अविल्लु, हल तविल्लु ला अविल्लु, हल तविल्लूना ला नविल्लु, हल तविल्लूना ला नविल्लु। तो अब हम इसमें इस जुमले को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए बड़े जुमले में प्रैक्टिस का। तो मैं आपसे पूछूंगा ला यविल्लु हल यविल्लु अन सबीलिल्लाह, मैं आपसे पूछूंगा हल यविल्लु अन सबीलिल्लाह, क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटकता है या भटक जाता है? तो आपने उसका जवाब देना है ला यविल्लु अन सबीलिल्लाह। बाकी वही पैटर्न है, सिर्फ इसमें अन सबीलिल्लाह का इजाफा हुआ। हल यविल्लु अन सबीलिल्लाह, ला यविल्लु अन सबीलिल्लाह, हल यविल्लु अन सबीलिल्लाह, ला यविल्लु अन सबीलिल्लाह, हल यविल्लूना अन सबीलिल्लाह, ला यविल्लूना अन सबीलिल्लाह, हल यविल्लूना अन सबीलिल्लाह, ला यविल्लूना अन सबीलिल्लाह, हल तविल्लु अन सबीलिल्लाह, ला अविल्लु अन सबीलिल्लाह, हल तविल्लु अन सबीलिल्लाह, ला अविल्लु अन सबीलिल्लाह, हल तविल्लूना अन सबीलिल्लाह, ला नविल्लु अन सबीलिल्लाह, हल तविल्लूना अन सबीलिल्लाह, ला नविल्लु अन सबीलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अमर बनाते हैं, और अमर बनाने के लिए आपने क्या सीखा था कि माजी नहीं बल्कि मुज़ारे लेना है, यानी वल्ला से यविल्लु लेना है और उसकी पहली या गिरा देनी है, और उसके बाद आखिरी जो हर्फ है उसके ऊपर आपने साकिन करना है, यानी सुकून की हालत में उसको ले आना है। तो उसको सुकून की हालत में हम यहाँ पे नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? इसलिए कि अरबी ज़ुबान में डबल साकिन नहीं रहता। यहाँ पे क्या था? यविल्लु, तो शद थी इसका मतलब ये है कि दो मरतबा यहाँ साकिन करने की ज़रूरत थी। दो मरतबा साकिन अरबी में नहीं होता, तो उसकी जगह ज़बर ले लेता है, तो ये हो जाएगा विल्ला। क्या हो जाएगा? विल्ला। फिर अमर की चाबी आपके पास आ गई, विल्ला। तो इसको हम पहले तर्जुमे के साथ करेंगे और फिर दो मरतबा तर्जुमे के बगैर। विल्ला गुमराह हो जाओ, विल्लू गुमराह हो जाओ, ला तविल्ला मत गुमराह हो जा, ला तविल्लू मत गुमराह हो जाओ, विल्ला गुमराह हो जा, विल्लू गुमराह हो जाओ, ला तविल्ला मत गुमराह हो जा, ला तविल्लू मत गुमराह हो जाओ, विल्ला विल्लू, ला तविल्ला ला तविल्लू, विल्ला विल्लू, ला तविल्ला ला तविल्लू। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसका फ़ाइल मफ़ूल और फ़ेल बनाएंगे। तो उसका फ़ाइल क्या बनेगा? वाल, यानी गुमराह होने वाला, और किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो डैश, और वलाला गुमराही, वाल डैश वलाला, वाल डैश
वलाला, वॉल डैश वलाला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम पूरा टेबल दोहराएंगे, लेकिन उससे पहले मुअन्नस के सीगे। तो हुआ फ़ाला, हिया फ़ालत, हुआ वल्ला, हिया वल्लत, वल्लत वो औरत गुमराह हुई, वल्लत वो औरत गुमराह हुई, हिया वल्लत वो औरत गुमराह हुई, हिया वल्लत वो औरत गुमराह हुई। हुआ यविल्लु, हिया तविल्लु, वो औरत गुमराह होती है, वो औरत गुमराह होती है। तविल्लु वो औरत गुमराह होती है, तविल्लु वो औरत गुमराह होती है, हिया तविल्लु वो औरत गुमराह होती है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम पूरा टेबल लेते हैं, पहले तर्जुमे के साथ और फिर 2 मरतबा तर्जुमे के बगैर। वल्ला वो गुमराह हुआ, वल्लू वो सब गुमराह हुए, वललता आप गुमराह हुए, वललतु मैं गुमराह हुआ, वललतुम आप सब गुमराह हुए, वललना हम सब गुमराह हुए। यविल्लु वो गुमराह होता है, यविल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तविल्लु आप गुमराह होते हैं, अविल्लु मैं गुमराह होता हूँ। तविल्लूना वो आप सब गुमराह होते हैं, नविल्लु हम सब गुमराह होते हैं। विल्ला गुमराह हो, विल्लू गुमराह हो जाओ, ला तविल्ला मत गुमराह हो, ला तविल्लु मत गुमराह हो जाओ, ला तविल्लु मत गुमराह हो जाओ, ला तविल्लु मत गुमराह हो जाओ। वाल गुमराह होने वाला, डैश वलाला गुमराही, और वल्लत वो औरत गुमराह होती हुई, तविल्लु वो औरत गुमराह होती है, वल्लत वो औरत गुमराह हुई, तविल्लु वो गुमराह होती है। तो अब 2 मरतबा तर्जुमे के बगैर मेरे साथ ही रहिएगा। वल्ला वल्लू, वललता वललतु, वललतुम वललना, यविल्लु यविल्लूना, तविल्लु अविल्लु, तविल्लूना नविल्लु। विल्ला विल्लू, ला तविल्ला ला तविल्लु, वॉल डैश वलाला, वल्लत तविल्लु। एक मरतबा फिर, वल्ला वल्लू, वललता वललतु, वललतुम वललना, यविल्लु यविल्लूना, तविल्लु अविल्लु, तविल्लूना नविल्लु। विल्ला विल्लू, ला तविल्ला ला तविल्लु, वॉल डैश वलाला, वल्लत तविल्लु। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास आ गई हैं इस्म और अफ़ाल, इस्म और फ़ेल की 6 चाबियाँ, यानी अफ़ाल की तीनों और अस्मा की भी तीनों चाबियाँ आ गई हैं। अब इसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। वल्ला या विल्लु विल्ला, वल्ला या विल्लु विल्ला, वल्ला या विल्लु विल्ला, वॉल डैश वलाला, वॉल डैश वलाला, वॉल डैश वलाला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारा ये सबक अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आपसे ये गुजारिश है, क्योंकि आप वीडियो से लर्न कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भी मैं प्रैक्टिस करूँ, ख़ास वो कुरान का हिस्सा हो या ग्रामर का हिस्सा हो, तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और बार बार दोहराइए और अपने सबक को पुख्ता कीजिए। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह।